ये अब्बास है, ये अब्बास है, हाँ ये अब्बास है। अब्बास कायद जैश इलाही। हाँ, हाथ में तलवार के बदले अगर एक नेजा है, इसको तन्हा मत समझना, ये अली का बेटा है। याद रखना शेर है ये, काम है हमला करना, सामने वो आए इसके आज है जिसको मरना। इसके पंजे के शिकंजे से जरा बच कर रहना। जलवा देखा दे, इश्क़ हुसैन बिने आली जलवा देखा दे। हसनैन के गमे गमे कौनैन भुला दे, हसनैन के गमे गमे कौनैन भुला दे। वाला ये हो बे अली जज्बा देखा दे, वाला ये हो बे अली जज्बा देखा दे। रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे, रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे। रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे, रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे। रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे, रहरो मुझे मैदान शहादत का बना दे। मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की, मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की। काफिर है जिसको होना मोहब्बत हुसैन की, काफिर है जिसको होना मोहब्बत हुसैन की। मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की, मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की। काफिर है जिसको होना मोहब्बत हुसैन की, काफिर है जिसको होना मोहब्बत हुसैन की। पत्थर का दिल भी हो तो किसने मिसाले, पत्थर का दिल भी हो तो किसने मिसाले। जिस वक्त याद आए मुसीबत हुसैन की, जिस वक्त याद आए मुसीबत हुसैन की। नाना साकी ये हश्र तो वालिद है बहरे
नाशक ये हसर तो वालिद है बहरे मातर है बिनते शाहे सालत हुसैन की मातर है बिनते शाहे शालत हुसैन के कुर्बानी हो तो ऐसी हो इस्लाम के लिए कुर्बानी हो तो ऐसे हो इस्लाम के लिए है यादगार दहरे शहादत हुसैन की है यादगार दहरे शहादत हुसैन के अजमल के हक में दिल से निकलती है ये दुआ अजमल के हक में दिल से निकलते हैं ये दुआ मारूफ को नसीब हो खिदमत हुसैन की आरिफ को नसीब हो खिदमत हुसैन की आरिफ को नसीब हो खिदमत हुसैन की मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की जन्नत कहे खुदाया के गौर बेकफन है जन्नत कहे खुदाया के गौर बेकफन है तेरा हुसैन प्यारा बेगौर बेकफन है तेरा हुसैन प्यारा बेगौर बेकफन है फरियाद है ये नाना कहती फिरो के खा फरियाद है ये नाना कहती फिरो के खा झिलो में भाई मेरे बेगौर बेकफन है झिलो में भाई मेरे बेगौर बेकफन है आगोश मुस्तफा में दो परवरा शबन शो आगोश मुस्तफा में जो परवरा शबर सो अफसोस उसका लाशा बेगौर बेकफन है अफसोस उसका लाशा बेगौर बेकफन है चेहरा में जिसको पाला ना जोश था गज़ब है चेहरा ने जिसको पाला ना जोश था गज़ब है अफसोस उसका लाशा बेगौर बेकफन है अफसोस उसका लाशा बेगौर बेकफन है लख
देखा रात दिल का टुकड़ा बेदेर बेकफन है रात दिल का टुकड़ा बेगौर बेकफन है उम्मत का है ये मारूफ के जुल्म और सितम है उम्मत का है ये आरिफ ये जुल्म और सितम है उम्मत का है ये आरिफ ये जुल्म और सितम है आका तो मेरा लाशा बेगौर बेकफन है आका तो मेरा लाशा बेगौर बेकफन है जैनब कहे खुदाया बेगौर बेकफन है तेरा हुसैन प्यारा बेगौर बेकफन है तेरा हुसैन प्यारा बेगौर बेकफन नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन या सैयदी नारे हज़रत सैयदना मौलाना सैयद सर डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी बगनान खजुट्टी खनका शरीफ कहते थे एक दुखिया असगर मेरा कहाँ है कहते थे एक दुखिया असगर मेरा कहाँ है खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है बादशाह है डर न जाए जल दे कोई बता दे बादशाह है डर न जाए जल दे कोई बता दे चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है ऐसा तो आसमां के तो है मुझे बता दे चाँद आसमां के तो ही मुझे बता दे आँखों का मेरा तारा असगर मेरा कहाँ है
जाओगे मदीने तो क्या जवाब दोगे जब जाओगे मदीने तो क्या जवाब दोगे पूछेंगे जब ये सुगरा असगर मेरा कहाँ है पूछेंगे जब ये सुगरा असगर मेरा कहाँ है फटने को है कलेजा आ जाओ अब तो बेटा फटने को है कलेजा आ जाओ अब तो बेटा चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है चारों तरफ अंधेरा असगर मेरा कहाँ है खुद जाके साथ लाओ सीने से मैं लगाओ खुद जाके साथ लाओ सीने से मैं लगाओ कोई पता दे इतना असगर मेरा कहाँ है कोई बता दे इतना असगर मेरा कहाँ है कहते थे एक दुखिया असगर मेरा कहाँ है खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है आहो बुका आम है रनक चले शाहदी आहो बुका आम है रन को चले शाहदी खेमा में कोहराम है रन को चले शाहदी खेमा में कोहराम है रन को चले शाहदी चैना बिना चार है आप दे बीमार है जैनब नाचार है आबद बीमार है बारिश ओलाम है रन को चले शाहदी आहो बुका आम है रन को चले शाहदी खेमा में कोहराम है रन को चले शाहदी खेमा में कोहराम है रन को चले शाहदी खाऊंगा तीरों दरबार खुश्क बदन होगा तार खाऊंगी तीरों दरबार खुश बदन होगा मुझसे सितम आम है रन को चले शाहदी मुझसे सितम आम है रन को चले शाहदी आहो बुका आम है रन को चले शाहदी खेमा में कोहराम है रन को चले शाहदी कह देती अशकिया अब तो गजब हो गया कहती थी ये अश्क
शाहिदी राज शहादत अभी शम जग जरा ऐशके राज शहादत अभी समझोगे क्या ऐशके हाथ का नाम है रन को चले शाहिदी बुका आम है रन को चले शाहिदी में को राम है रन को चले शाहिदी खेमा में को राम है रन असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं एक दर्द के लहजे में एक आयत होठों पर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं महसिन की शहादत का गम ताजा होता है 6 माह के बच्चे का हाथों पे जनाजा है काबू में नहीं आता सरवर का दिल मुझपर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं इस्लाम की नुसरत के दौरन में चला आया उस नन्हिश गर्दन पर बेतीर सितम खाया बेसीर के हंसने का आँखों में लिए मंजर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं मकतल में कयामत की एक और घड़ी आई सफीर के गुर्बत में अल्लाह तन्हाई सिसमात मुजाहिद का चेहरे पे लहू मल कर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं माँ देख ले बेटे को ये सोच के बढ़ते
किस तरह देखेगी से कह के पलटते हैं। माँ देख ले बेटे को ये सोच के बढ़ते हैं। किस तरह देखेगी से कह के पलटते हैं। सबीर के सीने में बरपा है अजब मंजर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों पे लिए सरवर। कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आज़ादारे शहीद करबला, शुहदाए करबला व मज़लूमे करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाई व पीर बोनेरा, आज এই মহাদেবপুর গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার শাখা সংগঠন আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরফ থেকে বিগত বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই সংগঠনের পীর ভাইরা, বিশেষ করে যুবক ছেলেরা অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিকরে ইমামে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় পরওয়ারদিগারে আলম আজকের এই জিকরে হুসাইনকে কবুল ফরমান বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। হাজিরিনে মজলিস, জিকরে শাহাদাত পাক বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, বিভিন্ন দিকে দিকে হচ্ছে, প্রায় প্রত্যেক দিন জিকরে শাহাদাত পাক। এই জিকরে শাহাদাত পাকের মধ্য দিয়ে আমরা যে বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই, আমরা যে মেসেজ মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই, হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের তাৎপর্য আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আমরা এই মেসেজ লোকের কাছে পৌঁছে দিই যে কতলে হুসাইন আসল में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद, অর্থাৎ তার আগে প্রশ্ন আসতে পারে যে ইসলাম কি মুর্দা ছিল? উত্তরটা হবে এটাই যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তীকাল থেকে কারবালায় মুআল্লায় ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাতের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেই সময়টা দেখা গেছে ইসলামের হিস্ট্রিতে, আমরা হিস্ট্রি পড়ে যেটা জানতে পেরেছি যে দেখা যাচ্ছে যে রাসূল পাকের পরবর্তীকালে মূলত যে শাসন ব্যবস্থা দেখা গেছে, বিশেষ করে হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের পূর্বে যে ইয়াজিদ এবং ইয়াজিদিয়ত এবং ইয়াজিদের পূর্বপুরুষরা তারা যেভাবে
ইসলামের মধ্যে সমস্ত হারাম জিনিসকে হালাল করার চেষ্টা করেছিল, অবৈধ জিনিসগুলোকে বৈধ করার চেষ্টা করেছিল, অন্যায় জিনিসকে ন্যায় পরিণত করার চেষ্টা করেছিল, বেঠিকগুলোকে সঠিক বানাবার চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ নামাজের টাইম পরিবর্তন থেকে শুরু করে, কোরআনের আয়াতকে পরিবর্তন করা থেকে শুরু করে, ইসলামের ফরজ ইবাদত এবং আরকানগুলোকে পরিবর্তন করা থেকে শুরু করে, খানায় কাবাতে ইন্টারফেরেন্স করে কাবা শরীফের হজের আরকানকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তারা যেভাবে ইনভলভ হয়ে গিয়েছিল ইসলামকে কলঙ্কিত করার জন্য, ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম দেখলেন যে ইসলাম রাসূলুল্লাহর প্রতি রব্বুল আলামিন নাযিল করেছেন, সেই ইসলাম যদি এইভাবে চলতে থাকে, কিছু ইয়াজিদ এবং ইয়াজিদিয়ত ক্যাটাগরির মুসলমানের দ্বারাই যদি এইভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে আগামী দিনে ধর্ম সম্বন্ধে, মাযহাব ইসলাম সম্বন্ধে মানুষের কাছে একটা ভুল বার্তা, ভুল মেসেজ গিয়ে পৌঁছাবে। যার জন্য ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম উনি শাহাদাতের মধ্য দিয়ে, উনি নিজের গর্দন কাটিয়ে, নিজে এবং নিজের পরিবার পরিজনের কোরবানির মধ্য দিয়ে উনি যে মেসেজ মানুষের কাছে দিতে চাইলেন, যে পয়গাম মানুষের কাছে দিতে চাইলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম ফরমালেন যে এ শোনো আমার বান্দারা, আমি তোমাদেরকে বলে দিই যে ইয়াজিদের দেখানো ইসলাম মানুষ গ্রহণ করবে না, মুআবিয়ার দেখানো ইসলাম মানুষ গ্রহণ করবে না, আবু সুফিয়ানের দেখানো তরিকা মানুষ গ্রহণ করবে না। যে ইসলাম রাসূলুল্লাহর প্রতি নাযিল হয়েছিল সেই ইসলাম আগেও ছিল সঠিক, সেই ইসলাম আজও আছে সঠিক, সেই ইসলাম থাকবে কিয়ামত তক সঠিক। যার জন্যই তো রাসূল পাক অনেক পূর্বে কারবালায় মুআল্লার অনেক পূর্বে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে আল হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন, যে আমি হুসাইন হতে হুসাইন আমার হতে। এর অর্থ কি? নানা এবং নওয়াসার সম্পর্ক, নানা এবং নাতির সম্পর্ক, তাই তো? তো পৃথিবীর কোন দলিলে পাবেন না যে নাতি থেকে নানা, পৃথিবীর সমস্ত দলিলে পাবেন যে নানা থেকে নাতি, তাই তো? কিন্তু রাসূলুল্লাহ বলছেন যে আমি হুসাইন হতে হুসাইন আমার হতে, আমি হুসাইন হতে হুসাইন আমার হতে। কথাটা একটা পার্ট বুঝলাম, একটা পার্ট বুঝলাম না। হুসাইন আমার হতে তো বুঝলাম, আমি হুসাইন হতে কিভাবে সম্ভব? নানা নওয়াসা থেকে কিভাবে সম্ভব? এই ওয়াকিয়া যদি আপনি জেনে যান তাহলে আপনি জানতে পারবেন, কারবালায় মুআল্লা ইমামে হুসাইনের শাহাদাতের ঘটনা যখন আপনি জানবেন, আপনি জানতে পারবেন যে রাসূল পাকের ইসলাম গ্রহণ করা, ইসলাম নাজিল হওয়া থেকে শুরু করে, কোরআন নাজিল হওয়া থেকে শুরু করে, মূলত শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে শুরু করে কারবালা পর্যন্ত হুসাইন রাসূলের খোদা থেকে আছেন, আর কারবালা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের খোদা ইমামে হুসাইন থেকে আছে। লব্বাইক ইয়া হুসাইন, লব্বাইক ইয়া হুসাইন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক থেকে কারবালা পর্যন্ত হুসাইন ইবনে আলী হলেন রাসূলুল্লাহ থেকে, এবং কারবালা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের খোদা হলেন ইমামে হুসাইন থেকে। বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এবং ইনাদের রাস্তাকেই তো সিরাতে মুস্তাকিম বলা হয়। ইনাদের রাস্তাকে কি বলা হয়? সিরাতে মুস্তাকিম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা যত বেশি বেশি করে আজমতে আহলে বাইত জানবো, তত বেশি বেশি করে আমরা ইমামে হুসাইনের আজাদারির গভীরে গিয়ে পৌঁছাতে পারব। কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু, যার অর্থ এই ঈমান ওয়ালো, তোমরা আল্লাহর রস্সিকে মজবুতির সঙ্গে ধরো। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু, তোমরা আল্লাহর রস্সিকে মজবুতির সঙ্গে ধরো এবং নিজেদের মধ্যে তাফাররা তৈরি করবে না, বিতর্ক তৈরি করবে না, অশান্তি তৈরি করবে না, ঝামেলা ঝঞ্ঝট তৈরি করবে না। যে যার মতো করে ধর্ম করবে, যে যার মতো করে চলবে, যে যার রাস্তা অবলম্বন করে চলবে, মূলত নিজেদের মধ্যে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়। আল্লাহর কোরআন বলছে
তো ভাই আল্লাহর রস্সিকে মজবুতির সঙ্গে ধরবো কিভাবে? আল্লাহর রস্সি তো আসমান থেকে পড়তে দেখা যায় না। দেখা যায় কি? আসমান থেকে তো আল্লাহর রস্সি আসে না। তো সমস্ত আলেম মুহাদ্দিস একত্রিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আল্লাহর রস্সি যদি জানতে হয় তো আল্লাহর রস্সি হলো আল্লাহর কোরআন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর রস্সি হলো কোরআনে মজিদ, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কোরআন। কোরআনকে মজবুতির সঙ্গে ধরার হুকুম হয়েছে, কিন্তু ভাই কোরআন তো ওয়াহিদ আকেলা নয়। নবী বলছেন ইন্নী তারিকুন ফিকুমুস সাকলাইন ওয়া আউয়ালুহুমা ওয়া কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি। নবী পাক বলছেন যে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার আগে তোমাদের মধ্যে দুটো ওয়াজনি জিনিস দিয়ে গেলাম, একটা কিতাবুল্লাহ আর একটা আমার আহলে বাইত, একটা আল্লাহর কোরআন আর একটা আমার বংশধর, একটা আল্লাহর কিতাব আর একটা আমার औलाद। এই দুটোকে মজবুতির সঙ্গে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আমি বোঝাতে এটাই চাইছি, যদি একটু সহজ করে ব্যাখ্যা করতে হয়, রাসূল পাক ঘোষণা করে দিলেন যে তোমরা এই পৃথিবীতে গুমরাহ না হতে যদি চাও, যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হতে চাও, তাহলে এক হাতে আল্লাহর কোরআনের দামন ধরো, এক হাতে আলী মুর্তজার দামন ধরো, এক হাতে কোরআনের দামন ধরো, এক হাতে ইমামে হুসাইনের দামন ধরো, এক হাতে কোরআনের দামন ধরো, এক হাতে পঞ্জতনে পাকের দামন ধরো। নবী পাক বলছেন তোমরা কখনো গুমরাহ হবে না। তাদেরকে বললেন, যে সমস্ত আসহাবরা ওখানে ছিলেন তাদেরকে বললেন যে কোরআনের দামন এক হাতে, ইমামে হুসাইনের দামন এক হাতে যদি তোমরা মজবুতির সঙ্গে ধরো, তাহলে আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে সিনা টেনে পুলসরাত পার হয়ে যাবে। এক হাতে কোরআনের দামন, এক হাতে আহলে বাইতের দামন। আহলে বাইত কথার অর্থ কি? নবীর ঘরওয়ালা। আহলে বাইত কথার অর্থ হলো নবীর ঘরওয়ালা। ঘরওয়ালা কথার অর্থ কি? ঘরওয়ালা মানে যে ঘরে প্রবেশ করে সে ঘরওয়ালা হয়। এখানে সেই ঘরওয়ালার কথা বলা হয়নি, এখানে সেই ঘরওয়ালার কথা বলা হয়েছে যিনাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহর খুনের সম্পর্ক। বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন কাজের মানুষও বাড়িতে ঢুকে গেলে বাড়ির ঘরওয়ালা হয়ে যায়, তাই তো? আপনার বাড়িতে যে কাজ কাম করে সে ঢুকলেও তো সেই মুহূর্তের জন্য সে আপনার বাড়ির লোক হয়ে গেল, তারপরে সে কাজ করে যখন বেরিয়ে যায় সে কাজের মানুষ হয় না। কিন্তু কোরআন বলছে আহলুল বাইত, অর্থাৎ খাস ঘরওয়ালা, जिन्हाদের সঙ্গে খুনি রিশতা আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের। অর্থাৎ আমি বোঝাতে এটাই চাইছি, রাসূলুল্লাহর ঘরওয়ালার মধ্যে কি শুধু এই কয়েকজন আছেন তা নয়। রাসূল পাকের ঘরওয়ালা যদি আপনি দেখেন তো জনাবে সৈয়দাও কেউ পাবেন, আলী মুর্তজা কেউ পাবেন, ইমামে হাসান কেউ পাবেন, ইমামে হুসাইন কেউ পাবেন, জাইনুল আবেদিন কেউ পাবেন, মুহাম্মদ বাকের কেউ পাবেন, জাফর সাদেক কেউ পাবেন, मूसा काज़िम के पावेन, अली रजा के पावेन, मोहम्मद तकी के पावेन, अली नकी के पावेन, हसन अस्करी के पावेन, मोहम्मद मेहदी के पावेन, अली मुर्तजा शहजादा हिसाबे যদি আপনি দেখেন হযরতে আব্বাস কে পাবেন, ইমাম হুসাইন শহজাদা হিসাবে যদি আপনি দেখেন জনাবে আলী আকবর কে পাবেন, জনাবে আলী আকবর কে পাবেন। যদি জনাবে আলী আকবর কে পেয়ে থাকেন তো হযরতে আলী আসগর কে পেয়ে যাবেন। একইভাবে ইমাম হাসানের औलाद আপনি জনাবে কাসিম কে পেয়ে যাবেন, একইভাবে ইমাম হাসানের औलाद হাসান মুসান্না কে পেয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহর ঘরওয়ালা হিসেবে ইমাম হাসান মুসান্নার औलाद হুজুর গৌসে আজম দস্তগীর কে পেয়ে যাবেন। একইভাবে আপনি तमाम औलाद কে পেয়ে যাবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনাদের দামন যদি ধরে রাখা হয় তো সেটাই হলো নাজাতের কশতি। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল হুসাইনা মিসবাহুল হুদা ওয়া সাফিনাতুন নিজাত। নবী বলছেন যে আমার হুসাইন হেদায়েতের চারাগ, আমার হুসাইন নাজাতের কশতি। হযরতে নূহ আলাইহিস সালামের কশতিতে যারা উঠলো তারা মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি পেল, মহাপ্লাবন থেকে রেহাই পেল। যে উঠলো না সে ধ্বংস হয়ে গেল।
নবী বলছেন যে আমার হুসাইনের মোহাব্বত তো নাজাতের কশতি এবং হেদায়েতের চেরাগ। তো যদি মহাপ্লাবনে যদি ধ্বংস হতে না চাই তো সে নূহ আলাইহিস সালামের কশতিতে উঠে গেল, জাহাজে উঠে গেল। আর এই জামানাতে যদি কেউ ধ্বংস হতে না চায় তো রাস্তা হচ্ছে জিক্রে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন উপস্থিত হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, যার জন্যই তো আমাদের সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়া, আমাদের রাস্তা সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়া। এক হাতে ইমামে হুসাইনের দামান, এক হাতে গৌসে আজমের দামান, এক হাতে আলী মুর্তজা শাহজাদা ইমামে হুসাইনের দামান, এক হাতে আলী মুর্তজার আরেক শাহজাদা ইমামে হাসানের औलाद গৌসে আজমের দামান। এই দুটোকে যদি আমরা মজবুতির সঙ্গে ধরে রাখতে পারি তাহলে আমরা কিয়ামত তক কখনো পথভ্রষ্ট হতে পারি না। বলুন সুবহান। ভাই, রাস্তা সেটাই সঠিক যেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত, তাই তো? ঈমান সেটাই সঠিক যেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত, আকীদা সেটাই সঠিক যেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত, নিজের বিলিফ সেটাই সঠিক যেটা রব্বুল আলামিনের কোরআনে মাজিদ থেকে প্রমাণিত, পথ সেটাই সঠিক যেটা কোরআনে মাজিদ থেকে প্রমাণিত। অর্থাৎ আমরা যে কোরআনের মধ্যে নামাজকে খুঁজে পাই সেই একই কোরআনের মধ্যে আমরা মাতমকে খুঁজে পাই, আবার সেই একই কোরআনের মধ্যে আমরা আউলিয়া আল্লাহ জিকিরকে খুঁজে পাই। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা যে কোরআনের মধ্যে রোজাকে খুঁজে পাই সেই একই কোরআনের মধ্যে আমরা আজাদারিকেও খুঁজে পাই, সেই একই কোরআনের মধ্যে আমরা ওসিলাকেও খুঁজে পাই। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা যার জন্য হুজুর গৌসে আজমকে আমাদের মুর্শিদ ও মাওলা মনে করি, তার কারণ আমরা যে কোরআনে মাজিদের মধ্যে আমরা হজ ও যাকাতকে খুঁজে পাই সেই একই কোরআনের মধ্যে আমরা তাজিয়াদারির পদ্ধতিকেও খুঁজে পাই, স্মৃতি নিদর্শনও খুঁজে পাই, এবং সেই কোরআনের মধ্যে তাসজিদা লাহুম ওয়ালিয়া মুর্শিদা। রব্বুল আলামিন বলছেন, এই ঈমানওয়ালো, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছি যার ভাগ্যে আমি কোনো মুর্শিদ নাজিল করিনি। তার অর্থ হচ্ছে এটা যে যার ভাগ্যে গৌসে আজমের মতো মুর্শিদ নাজিল হয়ে গেছে সে কিয়ামত তক সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ইয়া গৌসে পাক। প্রতিটা জিনিস কোরআন পাক থেকে প্রমাণিত। আমাদের রাস্তা সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া, আলহামদুলিল্লাহ আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারি এটা হলো সিরাতে মুস্তাকিম পাওয়ার একটা রাস্তা। যেমন আমরা আউলিয়া আল্লাহর চাহনেওয়ালা সেটা যে কোরআন থেকে প্রমাণিত, আমরা যে আহলে বাইতের চাহনেওয়ালা সেটা কোরআন থেকে প্রমাণিত, আমরা গৌসে আজমকে আমাদের মুর্শিদ ও মাওলা মনে করি, মুর্শিদকে পাওয়ার রাস্তাও কোরআন থেকে প্রমাণিত, এবং আহলে বাইতের মুহাব্বত রব্বুল আলামিনের কোরআন থেকে প্রমাণিত। বলুন সুবহান। তার কারণ কেন প্রমাণিত হবে না? আমরা জিনাদের চাহনেওয়ালা, রব্বুল আলামিন খুদ কোরআনকে ওই ঘরানাতে নাজিল করে দিয়েছেন। আমরা জিনাদের চাহনেওয়ালা, রব্বুল আলামিন খুদ কোরআনকে সেই ঘরানাতে নাজিল করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। যার জন্যই তো বলা হয় যে করতে না আহলে बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती कायनात से अजमत नमाज की, और पुश्ते नबी पे आए थे शबीर इसलिए ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज। तो हाजिरिने मजलिस, বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, মূলত এই পেগাম, এই মেসেজ আমরা দিতে চাই যে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া এমন এক সিলসিলা যেখানে নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের সঙ্গে সঙ্গে আহলে বাইত জিকির, আউলিয়া আল্লাহর জিকির, পঞ্জতনে পাকের জিকির, বুজুর্গানে দ্বীনের জিকির এবং সরদার আউলিয়া হুজুর গৌসে আজমের জিকির সবটাই পবিত্র কোরআন থেকে প্রমাণিত। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কোরআন ও সহিহ হাদিস, নবী ও আহলে বাইত নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस,
हैदरी 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 हैदरी। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अव्वल नमाज है मेरी हुसैन का मातम, अव्वल नमाज है मेरी हुसैन का मातम, यह तदहीर के उजड़ सहन का मातम। बताओ दीन के मुफ्ती खुदा का खौफ करो, बताओ दीन के मुफ्ती खुदा का खौफ करो। ये रस्म फितरत है अगर तो फिर चली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों नमाज है? हक तो अदा होती है शमशीरों में, नमाज हक तो अदा होती है शमशीरों में। ये बात ढूंढ तो हुसैन के फकीरों में, नमाज हक तो अदा होती है शमशीरों में। ये बात ढूंढ तो हुसैन के फकीरों में। अज़ल से आज तलक सोच के बता मुझको, ज़बान फिक्र पे लब पर अली अली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली। नमाज हक तो अदा होती है शमशीरों में, नमाज हक तो अदा होती है शमशीरों में। ये बात ढूंढ तू हुसैन के फकीरों में। अज़ल से आज तलक सोच के बता मुझको, ज़बान फिक्र पे लम पर अली अली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली। सुनो हुसैन के मातम से रोकने वालों, सुनो हुसैन के मातम से रोकने वालों, हलाल बात पे हम सबको टोकने वालों। सुनो हुसैन के मातम से रोकने वालों, हलाल बात पे हम सबको टोकने वालों। जहाँ मातम की सदाओं से चैन मिलता है, लाल शहबाज कलंदर की वो गली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों? हुसैन के मातम से रोकने वालों, सुनो
हुसैन के मातम से रोकने वालों, हलाल बात पे हम सबको टोकने वालों, जहाँ मातम की सदाओं से चैन मिलता है, लाल शाहबाज कलंदर की वो गली क्यों है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबले क्यों है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबले क्यों है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली। गमे हुसैन सलामत है सैयदा के लिए, गमे हुसैन सलामत है सैयदा के लिए, आज भी रस्म सलामत है सैयदा के लिए। इसी जहरा का मातमी हूँ मैं अरे लोगों, इसी जहरा को सोचो झुकता हर नबी क्यों है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबले क्यों है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबले क्यों है। या हुसैन 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 सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद आतिफ अली अल कादरी, हजरत सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद आतिफ अली अल कादरी, खजुट्टी खनका शरीफ, खजुट्टी खनका शरीफ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या शेख अब्दुल कादिर